Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Fahadha nazmu al-urjuzatil mi'iyati fi dhikri hali ashrafil bariyati. Ini adalah rangkaian atau untayan bait syair yang berjumlah 100 tentang penyebutan keadaan makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ibnu Abil Izzi al-Hanafi rahimahullahu, berkata Al-Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi rahimahullah, Alhamdulillahil qadiril bari, thumma salatuhu alal mukhtari, wa ba'du, haka sirata rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Al-Qadiri, yang maha kuasa, Al-Bari, yang menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Thumma salatuhu alal mukhtari, kemudian semoga salawat Allah tercurahkan atas Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan setelahnya, haka sirata rasul. Berikut ini adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzumatan, yang terangkai atau tersusun dalam untayan bait syair, mujazatal fusuli, yang ringkas pasal-pasalnya, yang ringkas pokok pembicaraannya. Min maulidihi sallallahu alaihi wasallam hatta wafati ummihi. Mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili, lakinnama al-mashhuru thani ashrihi fi yawmil ithnaini tulu'a fajrihi, wa wafaqal 'ishrina min Naysana, wa qablahu hainu abihi hana. Min maulidihi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa dari kelahiran beliau, hatta wafati ummihi, hingga wafat ibunda beliau. Mauliduhu, kelahiran beliau, fi ashiril fadili, pada tanggal 10 dari bulan yang utama, Rabi'inil awwali, yaitu bulan Rabi'ul Awal, amal fili, pada tahun gajah. Lakinnamal masyhuru thani ashrihi, akan tetapi yang masyhur thani ashrihi, tanggal 12 bulan Rabi'ul Awal, fi yaumil itsnaini, pada hari Senin, tulu'a fajrihi, di waktu terbitnya fajar pada hari tersebut. Wa wafaqal 'ishrina min Naysana, dan bertepatan dengan tanggal 20 dari bulan Naisan, yaitu bulan April. Wa qablahu hainu abihi hana, dan sebelumnya, sebelum kelahiran beliau, telah terjadi kematian ayah beliau. Maksudnya ayah beliau meninggal sebelum beliau dilahirkan, ketika beliau masih dalam kandungan ibunda beliau. Wa ba'da 'amaini ghada Fatima, ja'at bihi murdi'uhu salima, halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. Dan setelah 2 tahun, setelah beliau berumur 2 tahun, ghada Fatima, beliau tumbuh menjadi bayi yang sudah disapih, tidak menyusu lagi. Ja'at bihi murdi'uhu salima, wanita yang menyusui beliau datang membawa beliau dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat.
halimatun li ummihi, yaitu Halimah. Wanita yang menyusui beliau adalah Halimah, datang kepada ibunda beliau. Wa'adat bihi li ahliha, dan Halimah kembali membawa beliau kepada keluarganya, kama aradat, sebagaimana yang dia inginkan, sebagaimana yang Halimah inginkan setelah meminta izin kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'da syahraini inshiqaqu batnihi, wa qila ba'da arba'in min sinnihi, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Fa ba'da syahraini, dan setelah 2 bulan dari kembalinya beliau bersama Halimah, terjadi insyiqaqu batnihi, pembedahan perut beliau atau dada beliau. Waqila, dan dikatakan, maksudnya ada yang berpendapat bahwa peristiwa tersebut terjadi ba'da arba'in min sinnihi, setelah beliau berumur 4 tahun. Wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i, dan setelah beliau berumur 6 tahun lebih 1 bulan. Wafatu ummihi, ibunda beliau wafat, 'alal abwa'i, di sebuah tempat yang bernama Al-Abwa. Al-Abwa adalah sebuah tempat antara kota Mekah dan kota Madinah. Dan tempat ini lebih dekat ke kota Madinah. Disebutkan bahwasanya ibunda beliau dikebumikan di tempat ini. Min kafalati jaddihi hatta rihlatihi al-ula ila Syami sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa semenjak beliau ditanggung oleh kakek beliau, hatta rihlatihi al-ula ila Syam, hingga perjalanan pertama beliau menuju Syam sallallahu alaihi wasallam. Wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da 8 mata min ghairi kadhib, thumma Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila Syam rahal, wa dhaka ba'da 'amihi الثاني عشر, wa kana min amri Bahira mashtahar. Wajadduhu lil abi, dan kakek beliau dari pihak ayah, yaitu Abdul Muttalib, ba'da 8, setelah beliau berumur 8 tahun, mati, meninggal, min ghairi kadhib, tanpa dusta. Maksudnya kisah ini benar, tidak dusta. Thumma Abu Talibin, kemudian Abu Talib, al-ammu, sang paman, kafal, menjamin atau menanggung, khidmatahu, pelayanan beliau, thumma ila Syami rahal, kemudian beliau pergi atau melakukan perjalanan menuju Syam bersama pamannya. Wa dzaka, dan itu terjadi ba'da 'amihi tsani asyar, setelah beliau berusia 12 tahun. Wa kana min amri Bahira mashtahar. Wa kana, dan terjadi apa yang telah masyhur kisahnya dari perkara Bahira. Maksudnya pada saat beliau melakukan perjalanan ke Syam dan sampai ke sebuah tempat atau kota yang bernama Busra, di sana terjadi pertemuan beliau dengan Bahira, salah seorang pendeta Nasrani yang melihat ciri-ciri kenabian ada pada beliau. Kisahnya telah masyhur.